osoo faana abbootii keenyaa hordofne cimnee hojjannee irra ta'e Itoophiyaan sila biyya deeggarsa barbaaddu hin taatu jedhan Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed. Rakkoon keenya hamaan jabaa keenya harkisnee duubatti deebisuudhaas jedhan. Daawwannaa hojii guyyaa lamaaf magaalota akka Bahar Daarii fi Gondar ka turan Dr. Abiy ergaa dabarsaniin biyya jabduu abbootiin keenya nuu kennan ijaaruu dhiisuu keenyaan harka namaa eeggachuuf saaxilamne jedhan. Kana malees waltumsuurraa duubatti wal harkisuurrattis yeroo keenya ጉባ ጅራስ ጀራኒሩ ይህን የመሰለ ስጦታ የሰጡን አባቶቻችን የነሱን ፈለግ ተከትለን አገር ብናለማ አገር ብንሰራ ዛሬ ኢትዮጵያ ተረጅና ለማኝ አትሆንም ከና ከነፈካቱ ከኑፍ ከነን አቦቲ ኬኛ ፋና ኢሳኒ ኦርዶፍኔ ኦሶ ብየ ኬኛ ሚሶምሲኔ ጃርተይ ሲላ ኢትዮጵያን ብየ ደገርሰ በርባዱፊ ከደቱ እንታቱ rakkoon keenya inni hamaan guddaa keenya xiqqeessinee gadi buusuun waliin qixxaachuu barbaanna. Seenan dureewwan akka Faasilidas booda mul'atanis kanuma agarsiisu. Warreen guddaa isaanii xiqqeessanitu baay'ate. Osoo hojii hangafoota keenyaa jajuu fi deeggaruu eegallee silaa wal bira dhaabbachuun keenya hin oolu ture. Garuu yoo kana hin goone kan hin guddanne kan guddates kan xiqqeessinu wal qabannee gabaabbannee tafna. ማናድክ ያደገውን ምናሳንስ ተያይዘን የምናጠር ነው የሚያደርገን ዶክተር አብይ እትደበሉን ሴና ኬኛ ከሌሳ ያደኖ ፎልካወኔ ቦሪ ኬኛ ፈሞ ካውም ሰዓታ ሲፈኑ ዋነንገፎኒ ወጀተን ሀጀጅኑ ዮደንዴኛሞ ሀገር ጋሩ ጀዳን ሆጂን መጋሎታ አከ ጎንደሪ ፊ ናኖ አሺ አከሱማስ ሞራ መሰራ ፋሲላደስ ሲቲ ወጀተም ጆሌን ኬኛ ቦሪን ኢሳኒ አብዲን ካንጉታሜ ታኡን ሁበዴ ጀዳን በጎንደር ከተማ የተጀመሩ ስራዎች እንዲሁም በፋሲል ቤተ መንግስት ግቢ ውስጥ ያየሁት ለውጥ ልጆቻችን ከኛ የተሻለ ተስፋ እንዳላቸው ማሰብ ብቻ ሳይሆን በሚጨበጥ ነገር አይቻለሁ hojiiwwan magaalaa Gondoritti eegalaman akkasuma masaraa Faasilidaasitti ani arge ijoolleen keenya nu caalaa abdii akka qabdan yaaduu qofaa miti ijaan arguu danda'eera yaa guddattoota Gondor fuula keessan dura abdiin jiru olaanaadha abbootiin keessan ijaaraniiru nuti tursiisuuf yaalleerra isin ammoo caalatti miidhagsuun tursuu qabdu magaalaa kana caalaa miidhagduu ijaaruu waan qabnuuf Gondor miidhagduun irra deebin akka dhalattuuf akka waliin hojjennuuf imaanan isiniin jedha ጎንደርን በድጋሚ ለመውለድ በጋራ እንድንሰራ አደራ ለላችሁ ፈልጋለሁ ፋሲል አማ አርጊታን ኩን ዋን አቦቲን ኬኛ ኑፍ ካአኒ ደርባን ኤጉ ዋን ቀምኑፍ አካ አማ አርጊታን ከነታሲስኔራ መሰራ ፋሲለደሲኒስ ኒሃረሲነ ዮካን ኒሱጵኔ ሚቲ ረዴቢን አካ ዳላቱስ ታሲፍኔ ፋሲል አልታደሰም ፋሲል አልተጠገነም ፋሲል ዳግም ነው የተወለደው ፋሲል ሂናሮንፈምኔ ሂንሱባምኔ ኢረዴቢን ዳላቴ Qe'ee kana waggoota 30 darbanii kaaseen beeka hin suphame osoo hin taane irra deebiin dhalate kan jedhutu haalan ibsa naannoon masaraa Faasil kun hundee magaalaa Gondor ta'uun isaa beekamaadha akkuma Faasil irra deebiin dhalate Gondor irra deebiin akka dhalattuuf walaa tumsinu walaa deeggarru kun ammoo fedhii hunda keenyati Gondor እንደ ፋሲል ራሷን ዳግም ወልዳ ማየት የሁላችን መሻት ምኞትና ስራ መሆን አለበት መጋላ ጎንደር ረዴቢን ሚሶምሱፍ ከለቲወን አፍራኒኑ ካሮራ ጉርጉዶ ኦፈርካ ቀምና ከንጀዳን ዶክተር አብይ ሆጂ ሚሶማ ኮሪደሪ ጀልቀበመን ሄዱቱ ጅሩ ኑቲ አከ ጎንደር ረዴቢን አለቱ ፈጅታ ጅራ ካሮራ ኑቲ ጎንደሪፍ ቀበኔ ጅሩ አከ ይንገታትኔፈሞ ዋልሃቱም ሲኑ ዋልሃ ደገሩን ኢሲኒን ጀዳስ ጅራኒሩ ደግፈን አግዘን እንዲወለድ ካደረግነው ግን ልክ በፋሲል ቅጥረ ግቢ እንደሚታየው ያለውበት በመላ ጎንደር ከተማ ውስጥ ሊታይ ይችላል ደገሬ ቱምሲኔ ዮ ሆጀኔ አኮማ መሰራ ፋሲል ሞራ ኢሳ ኢራ ኤገሉን ሚዳክሲኔ ሚዳግኒ ኩን ጉቱማ መጋላ ጎንደርቲስ ሙላቹ ደንዳ አማ ካንቲባ ኬሰን ደበለቴ ሆገንሳ ገጋሪ አርገተኒቱ ከናፍ ቢታሚርገ ኢላሉ ዲሰኒ ኢሲኒስ ደገርተኒ ጫራ ተካ አርገሜ ከነቲ dhimma haabaanu carraan takka waan ta'eef kanaaf carraa argametti dhimma bahuun kan warra gamnootati waan ta'eef dhimma Gondoriin deebisanii ijaaruu jedhu hunduu ejjennoo wal fakkaataa qabannee kaan irratti illee adda bahuus ni dandeenya ጎንደርን ዳግም በመስራት ጉዳይ ሁላችንም የጋራ አቋም ይዘን በሌላው ጉዳይ ችግር የለውም እንለያዩ
adda faffacaanee gamaa gamana dhaabbachuun hanga biyya diignu waliin dhaabbannee misooma eegalame haa milkeessinuunis dhaamsa isaanii ture.